وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ومديم دات مدين نيمگا آني برات شعيب عليه السلام كشتي के ए मनी कौम अल्लाह बंदगिया बिकनत के नेस्त शुमारत गेहच माबूद मुश्किल कुशा बीत चहमैया बेशक के अतकक शुमे गोरा रोशनाई दलील चश्मे परवरतगार नेमगा नि पूरा बिकनत कैल शाहीमा ओ कम मकनत ओ मदियत मर्दमा आनी चिज्जा ओ खराबकारी मकनत में जमीन ने तहा रंद चाहिए जवान कनगा ए पश्मा बाज जवान तगशमा यकीन कनू के मदियन च इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौकनो मासगानत छमदे कबीले नाम हूँ मदियन जोड़ बीत उमेतक हूँ पहमशिया नाम कप्त इमेतक हिजाज राहा शर्क उर्दुन बंदरगाह معان نزدیکا کپی اشانا اصحاب الایکا हूँ गुशकबी اشانی नेमगा अल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम देम दात اشانا اصحاب الایکا परचा गुशकबी इसी तर्जमे बयान सूरत शुआरा आयत 176 180 हाशिया तहा चारक बीबी ए पैगंबर लहते बयान सूरत القصص आयत 22 28 तहा हूँ बयान ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ومانند हर एक राह ये सरा के तुरसेनत ओ दारत चा अल्लाह राहा हमैया के ईमान कारी तई सरा ओ शुहाज कनत अई तहा चूटी ओ याद बिकनत हमा वहदा के शुमा कम्मुक बितगेत अय्या शुमारा बाज कुत ओ बेचारत के चे वड़ा बित आसर फसाद कनू कानी चाहनी रहसरानी निंदगा मुराद छिए लाहते गुशित मुराद हमेशा हमा राह के देम पर शुएब अलैहिस्सलाम में लोगा शो ए हमा राह सरा नश्ता हमें कि मर्दुमे पर शुएब लोगा रवगा बीत इशा मर्दुम चाहिए बदगुमान कुत के बदे मर्दुमी शहबरा मजीरत लाहते ना हमें मुराद जुरतक क्या राहगोजी राहानी सरा नश्ता हमें के मर्दुमे गोस्त आहिश पुलित वार्त लाहतिया इहम मुराद जुरतक के चा राहा दीनी राह मुरादा बिजाया गुश्त के दीनी राह मजीरत वानी सरा मरुए अल्लामा शौकानी अव्वली तफसीर के चैन कुतक बला गुशित के दुराह मुराद बित कनत फतहुल कदीर وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. वागा यक जमाअत या चश्मा ईमान और थमा चीज़ सरा के मन पर हमैया देम दियक बितगा ओ यक जमाअत या ईमान न्या और गुड़ सब्र बिकनत तहमा वहदा के अल्लाह फैसला बिकनत में म्याना ओ आच दुरुस्तन जवांतरे फैसला कनू के قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. कुश्त सरदारा के तकब्बरिश को तगत अय कौमे के मा अल्लमा दर कने तरा ए शुएब व हमाए के ईमानिश और तक गूं तरा चौती मेतगा या शुमा पिर तरत में दीने तहा शुएब अगुश्त मातुरिशिया नापसंद कनूक बिमे قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن
شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بزا مدروگ بست اللہ سرا اگا پیت ترتے شما دین تہا رند چایشیا کہ اللہ مارا رستگار کت چایشیا و بیت نکنت گوما کہ ما واپس پر بترنے آ دین تہا بلے ایک بلوٹت اللہ میں پرورتگار و ما پوشتگ میں پرورتگار ہر چیز پوتی علمہ ایو کا اللہ سرا متوکل کتگ اے میں پرورتگار فیصلہ بکا میں میانا و میں قوم میانا گو انصافا و تو جوانتنے فیصلہ کنو کے بزنت ماچا ہوتی وشیہ اور ازایش میں دینات کنکنے ہاں اگا اللہ بلوٹت گوڑ دگہ بھرے لاہتی گشت کے تعلیق بالمحالند کے آئیں لگائیں بزن ظاہرند کے میں پرورتگار نلوٹی کے میں کفر و شرک نے مگا بیائیں وحدی کے میں پرورتگار چشیہ وش نبیت گوڑا ما چون چشیہ وش بیت کنے عربانی عادت ہے کہ وحدی کے ایک چیزی مردمہ پاک نا امید کنک لوٹا گوڑا تعلیق بالمحال جملہ کار بندہ بزن اسرا ہنچے شرط ایر کنا کہ حجور بیتنا کا ہنچو کے لہتے گوشی لا اکلمک حتی یبیض الغراب من گوتا و تا ہما وحدہ پر نکنا کہ کلاگ اسپیت بی تفسیر قرطبی وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون و گوشت سردارا ہما کے انکارش کتگت ای قوم ہے کہ اگر شما رندہ کبت شعیب ہے گوڑ بے شک شما آوہدہ تاوان بار بے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين رندہ گپتا زمین چنڈیا نبیتانت صحبہ وحدہ و تلوگانی تہا دیم پچیر کبتگیں ادا ہمیں اتکک کیا زمین چنڈیا گپتا و صورت ہود تہا ہستے کے بلاہیں ککاریا گپتا و صورت شعراء تہا عذاب یوم الظلہ بیانے کیا ساحلیں روچے عذاب گپتا حافظ ابن کثیر گشید کے ای دراہیں عذاب ہورا آئین سرا کا بندہ تا جمبرا سائق کتا وچا ہمیں جمبرا آس و اشکر آئین سرا کبت پدا چا آسمان بلاہیں ککاریا پدات و زمین چنڈا گپتا ہمیں وڑا اللہ ای قوم پاک نست و نابود کت الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ہما کساں کے دروگ بندش کتگت شعیب گشے کے آما ہوتی لوگان انشتگن ہما کساں کے دروگ بندش کتگت شعیب بتن چا تباہکاراں بزن عذاب آئے گا رند آہنچو بینام و نشان بتاں کہ گشے ای جاگہ نندوک نبتگاں اوی جاگہ ہجبر آباد نبتگاں فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين نشعیبہ پشت مانداد چا آیا و گشتے کہ او منی قوم بے شک من پشما سر کو تگن پیغام ہوتی پرورتگار ہے و نصیحت کو تک شمارا نیم من چھے افسوس بکنا انکار کنو کی قوم سرا